Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Nudun din laga swagat ase. Aji din 445. Aji laga Pavitra Kitab puri bulitu. Suruti chapters 37 and 38. Suruti chapter 37. Joseph aro dai bhai kukai khan. Aro Jacob udu jaga de dhagise jun jaga de dai baba ekta na chinia asale kanan jaga de idu khan Jacob laga khandan khan ase. Joseph 17 sal hua nimite dai bhai kukai khan nokode phera chakuli khan ge pali asale aro udu chokora bel halaga chokora khan nokode asale aro zil phalaga chokora khan nokode tai baba laga maiki khan aro Joseph tai baba osorde tai khan laga bia khopor anise. Itya Israel tai laga sob bacha khan bora Joseph ki bisi morom gore kele gule tai laga bura sal laga chokora ase aro tai ki bisi rong laga ekta kamis panai dise aro jitia tai bhai kukai khan dikise tai khan baba tai laga sob bhai kukai khan pura bisi morom gore tai khan tai ki khin gurise aro tai lokoti shanti pura kota kobo na pare aro Joseph ekta sapana baise aro tai itu tai bhai kukai khan ki kuise aro tai khan tai ki aro bi bisi khin guru bo lagise aro tai khan ge guise hunibi ami parthana kuri ase apuni khan ge itu sapana ji ami paise kile kuile sabi ami khan kheti de than khas mota bandi asle aro lo ami motha uthise aro sita khara hoise aro sabi apuni khan laga motha khan gol guri kina khara hoise aro ami motha ke salam gorise aro tai bhai kukai khan dai ki kuise apuni hossa bura ami khan opor di chulabo na apuni hossa bura apuni khan opor di malik kuribo aro dai laga itu sapana nimite tai khan dai ki aro bi bisi khin gurubu lagise aro tai laga khota khan nimite aro tai aro bi ekta sapana paise aro itu tai bhai kukai khan gi kuise aro kuise sabi ami aro bi ekta sapana paise aro sabi aro utu suraj aro utu chan aro utu 11 tara khan ami ki salam kurise aro tai itu tai baba ki kuise aro tai bhai kukai khan ge aro tai baba tai ki kalli gurise aro tai ki kuise itu ki sapana ase ji apuni baise ami aro apuni amma aro apuni bhai kukai khan hussa bura apuni agi ahibu mathi de nicher matha niche kuru bole aro tai bhai kukai khan tai ki sukku julise huilebi tai baba itu khota sai thagise Joseph ke bikiri kurise aro Egypt ti luise aro tai bhai kukai khan Sikkim di tai khan baba laga bhalia janwar khan ge khelabu jaise aro Israel Joseph ke kuise apuni bhai kukai khan Sikkim di balai janwar khan ge khilai nohoy Sikkim di palya janwar khan ge khilai nohoy ahibi aro ami apuni ki tai khan osori patabo aro tai ki kuise ami yati ase aro tai ki kuise jabi ami parthana kuri ase apuni ki sabi apuni bhai kukai khan sob thik ase koile aro palya janwar khan thik ase aro ami ki aro bi khobor anibi iniga tai ki Hebron laga bahar niche pura jabu dise aro tai Sikkim te ahise aro kunpa ekta manu tai ki lok paise aro sabi tai khiti de birai asile aro utu manu tai ki hudise kuise apuni ki bisari ase aro tai kuise ami niche bhai kukai khan gi bisari ase ami ki kubi ami parthana kuri ase apuni ki kuti tai khan niche palya janwar khan ge khilai ase aro utu manu kuise
তাই খান ইয়াতে পুরা যাইছে কিলে কইলে আমি তাই খান গে কবলে আহনিছে আমি খান দুথান দি যাব আৰু জোসেফ তাই ভাই কুকাই খান পিছি যাইছে আৰু তাই খান গে দুথান দি পাইছে আৰু তাই খান একজন দুসরা জন গে কইছে সাবি ইটো সপনা বা আহে আছে ইটো নিমিতি ইতিয়া আহিবি আৰু আমি খান দাই কি মুৰাই দিব আৰু কোনপা চেন্দা দি দাই কি ফেলাই দিব আৰু আমি খান গব কোনবা বিয়া জানুৱাৰ দাগি খাইছে আৰু আমি খান চাব তাই সপনা লাগা কি হব আৰু ৰিপেন ইটো শুনিছে আৰু তাই খান হাত পুৰা ওলাইছে আৰু কৈছে আমি খান তাই কি নামৰাব আৰু ৰিপেন তাই খান কি কৈছে কোন নাগিৰাবি হুলিবি তাই কি ইটো চেন্দা দি ফেলাবি যোনটো সুখা জংগল দি আছে আৰু তাই ওপৰতে হাত নাদিবি তেতিয়া তাই খান হাত পুৰা হাতাব তাই কি আৰু বি তাই বাবা লগতে দিবলে আৰু ইনিগা হৈছে যেতিয়া জোসেফ তাই ভাই কুকাই খান ওচৰতে আহিছে তেতিয়া তাই খান জোসেফ লগা কামিজ খুলি লৈছে বেছি ৰং থাকিয়া তাই লগা কামিজ যি তাই ওপৰতে আছিলে আৰু তাই খান দাই কি লৈছে আৰু তাই কি একটা চেন্দা দি ফেলাই দিছে আৰু উটো চেন্দা খালি আছিলে ইটো দি পানী থাকিয়া নাই আৰু তাই খান খাবলৈ বহিছে আৰু তাই খান নিজৰ চকু উঠাইছে আৰু চাইছে আৰু চাবি ইছমাইল জাতি লগা একটা ভাগ কিলেট পুৰ আহিছে তাই খান লগা উট খান লগতে বুখি কিনা মছলা আৰু মলম আৰু মায়াৰ গান এইটো বুখি কিনা নিচে ইজিপ্তে যাই আছে আৰু জুদা নিজৰ ভাই গুকাই খানগে কৈছে আমি খান নিজৰ ভাই কি মৰাইছে কইলে ইটো কি লাভ আছে আৰু দাই লগা খুন লুকাব আহিবি আৰু আমি খান দাই কি ইছমাইল জাতি খান লগতে বিক্ৰী কৰিব আৰু আমি খান লগা হাত তাই ওপৰতে হ'ব নাদিবি কেলে কইলে তাই আমি খান লগা ভাই আছে আৰু আমি খান লগা মংস আৰু তাই ভাই কুকাই খান মঞ্জৰ হৈছে ইটো পিছি দাদি পুৰা মিডিয়ান জাতি খান লগা মহাজান মানুহ খান বাৰ হৈছে আৰু তাই খান টানিছে আৰু উটো চেন্দা বুৰা জোসেফ কি উঠাইছে আৰু জোসেফ কি 20 টুকুৰা চান্তি নিমিতি ইছমাইল জাতি খান লগতে বিক্ৰী কৰিছে আৰু তাই খান জোসেফ কি ইজিপ্তে আনিছে আৰু ৰিপেন উটো চেন্দা দি ৱাপাস আহিছে আৰু চাবি জোসেফ চেন্দা দি থাকিয়া নাই আৰু তাই নিজৰ কাপোৰ খান ফাটাইছে আৰু তাই নিজৰ ভাই খান ওচৰতে যাইছে আৰু কৈছে উটো পাজা নাই আৰু আমি কুটি যাব আৰু তাই খান জোসেফ লগা কামিজ লৈছে আৰু চাকুলি খান লগা একটা বাচ্চা মুৰাইছে আৰু উটো কামিজ উটো খুন দি কুচাইছে আৰু তাই খান বেছি ৰং লগা উটো কামিজ পাতাইছে আৰু তাই খান বাবা ওচৰতে আনিছে আৰু কৈছে ইটো আমি খান পাইছে এতিয়া জানিবি ইটো আপুনি চকৰা লগা আছে না নহয় আৰু তাই ইটো জানিছে আৰু কৈছে ইটো আমি চকৰা লগা কামিজ আছে একটা বিয়া জানুৱাৰ তাগি খাইছে জোসেফ কি যি হইলেবি ফাটাই কিনে টুকৰা খান কৰিছে আৰু জেকব নিজৰ কাপোৰ খান ফাটাইছে আৰু নিজৰ কোমৰতে বস্তা কাপোৰ লাগাইছে আৰু বেছি দিন নিজৰ চকৰা নিমিতি মনটো কৰিছে আৰু তাই লগা সব চকৰা খান আৰু তাই লগা সব চকুৰি খান তাই কি আৰাম দিবলৈ উঠিছে হইলেবি তাই আৰাম লবলৈ মানিয়া নাই আৰু তাই কৈছে কেলে কইলে মনটো কৰি কিনে নিচে আমি চকৰা ওচৰতে গোপৰতে যাব এনেকা তাই বাবা তাই নিমিতি কান্দিছে আৰু উটো মিডিয়ান জাতি খান তাই কি ইজিপ্তে পুতিফাৰ লগতে বিক্ৰী কৰিছে ফেৰো লগা একটা সাহেব সিপই খান লগা সাহেব সুৰুতি চেপ্টাৰ 38 জুদা আৰু দামাৰ আৰু উটো সময়তে এনেকা হৈছে জুদা তাই ভাই কুকাইকে চাৰি কিনা নিচি যাইছে
Aru kunba ekta adulamai chati fini khuraisi. Jun laga nam Haira asile. Aru Juda dadi kunba ekta gyanan jati laga ekta chukuri ki saise. Jun laga nam Shua asile. Aru tai gi luise aru tai phitori jaise. Aru tai pacha bukise aru ekta chukura bukise. Aru tai laga nam mathise. Aru tai aru bi pacha bukise. Aru ekta chukura bukise. Aru tai laga nam Onan mathise. Aru tai itiabi aru bi pacha bukise. Aru ekta chukura bukise. Aru tai laga nam Shela mathise. Aru tai kizipti asile chitia tai ki bukisile. Aru Juda dai laga puila junam nimiti ekta maiki luise. Jun laga nam Tamar asile. Aru Juda laga puila junam Udu Malik age biya asile. Aru Udu Malik taiki murai dise. Aru Juda Onan ki kuise. Apuni kukai laga maiki phitori jabi. Aru taiki sadi guribi. Aru apuni kukai nimiti bichun uthabi. Aru Onan jani ase Udu bichun tai laga nahobo. Aru inika huise. Jitia dai nicher kukai laga maiki phitori jaise. Tai itu mati di giraise. Hubu pare itu tai kukai ki bichun dibo. Aru tai chi kurise Udu Malik ki biya babu dise. Ji nimiti tai ki bi murai dise. Titia Juda dai chukura laga maiki Tamar ki kuse. Apuni baba khode ekta muta muria maiki huikine thagibi. Jiman dok ami chukura Shela tangor na hobo. Kele kuile tai kuise hobo pare tai bi muribo. Chinika tai kukai khan hoise. Aru Tamar jaise aru dai baba khorde thagise. Aru humui isapte Shua laga chukuri Juda laga maiki murise. Aru Juda ki mon shanti kuraise. Aru demnate nicher phera chuli kati boli jaise. Tai aru dai sati uttu adulamai jati Haira. Aru Tamar ki kopo dise kuise. Sabi apuni mota laga baba demnate nicher phera chuli kati boli jaise. Aru tai nicher mota muria kapur khulise. Aru nichi ki ekta porta pora bon kurise. Aru nicher kapur lagaise aru ekta khula jaga di bohise. Juntu dimnat laga rasta kinar di ase. Kele kuile tai saise Shilla dangor huise aru tai maiki hobu dia nai. Aru jitia Juda tai ki dihise tai ki ekta rendi bhabise. Kele kuile tai nicher mok pon kuri kina rakhise. Aru tai rasta kinar di tai fini jaise. Aru kuise jabo ami parthana kuri ase apuni ki. Ami ki apuni phitor di jabu dibe. Kele kuile tai nai na jane tai laga chokora laga maiki ase. Aru tai kuise apuni ami ki dibo titia apuni ami phitor di ahibo. Aru tai kuise ami apuni ki phera chakuli pura ekta chakuli pacha patabo. Aru tai kuise apuni ami ki ekta bunduk rakhibo. Chitia duk apuni itu patabo. Aru tai kuise ami apuni ki bunduk dibo. Aru tai kuise apuni laga anguti aru apuni laga churi khan. Aru apuni laga khuri juntu apuni hati ase. Aru tai ki itu dise. Aru tai phitor di ahise. Aru tai pacha bukise tai pura. Aru tai uthise aru jaise. Aru nicher porta khuli kine rakhise. Aru tai laga mota muria kapur khan lagaise. Aru Juda tai laga uttu adulamai jati sadi hat pura utu chakuli pacha phataise. Utu maiki hat pura nicher bunduk pa bule. Huilibi tai ki ba nai. Titia tai utu jaga laga manukhan ki hudise kuise. Kuti ase utu rendi jon rasta kinar de khuli gina asile.
Aru tai khan kuise itu jaga di rendi takia nai. Aru tai Juda osori jaise aru kuise ami taiki ba nai aru utu jaga laga manu khan bi kuise utu jaga di rendi takia nai. Aru Juda kuise tai nichi itu lobo tibi. Nahoile ami khan sorom hobo. Sabi ami itu chakuli bacha pataise aru apuni taiki ba nai. Aru kumsikum din mahina pichi inika huise Juda gi khubor dise kuise apuni chokora laga maiki tamar rendi baji kurise. Aru bi sabi tai rendi baji pura bacha bukhise. Aru Juda guise taiki ulai anibi aru taiki chulabi. Chitia taiki ulai anise tai nichir muta laga baba ki matise kuise. Itu manu pura jun laga itu khan ase ami bacha bukhise. Aru tai kuise janibi apuni parthana kuri ase apuni ke kun laga itu khan ase itu anguti aru churi khan aru khuri. Aru Juda itu khan manise aru kuise tai ami pura bisi husa di thaki ase. Kile kule ami taiki ami chokora shela dia nai. Aru tai taiki khitia bi jania nai. Aru tai laga bacha bika bole homoi di inika huise. Tadi sabi tai pet di tuita asile. Aru inika huise chitia tai pikhai asile. Titia ekjon hat pahar di olaise. Aru aya luise aru tai hate ekta lal rusi pandise kuise. Itu puila olaise. Aru inika huise chitia tai hat wapas luise. Tadi sabi tai phai olai ahise. Aru tai kuise kinika apuni phangai ahise. Itu chakara apuni lokoti thagibu dibi. Itu nimiti tai namatise Faras. Aru bichi tai kukai olai ahise. Jun laga hati lal rusi asile. Aru tai naam matise Zara. Ishor bara ashish kurubuli dibo jiman manu mon digina huni luise. Aru pavitra atmahi apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo. Ishori sob manugi ashirwad dibi. Jai Masi.